Polano Funkaham Haste Tripurani Joto Lupurokno Haksangma Hamjakma Okrarokno Kulomong Yafari Gedekma Sanliya Goro Angani Facebook Live Tini Faika Gabang Makok Sajanglain Tongo Asit Gabang Mas Hayawui Nangkok Mani Koyekta Kokno Share Kanya Bagai Facebook Live Ho Mafaika Live Nai Rok Pai Tongo Gabang Mano Ani discussion Te Koklam Chengnani Sekang Tekisa Jorana Hanai Tahuktai Bukuk Song Norok Bokurungdi Koklam Chengnani Sekang Kisisa Nasinai Tahuktai Bukuk Song Kaklayo Norok Jotono Kaham Tongwaina Ang Usukang 11 Tarigo Asam Hasteo Mafaika Tabuba Asam Hasteo Tongino All Life No Kanyani Nangi Dongka Ani Kaisa Seminar Tongani Bagai 12-13 Tini Paithak Te Kisha Jorani Porekan Texas Seminar Changjak Nai O 2 din ni seminar attend khanyani bagai ang Asam Hasteo Phaijak Jedina ang Asamo Phaika 11 tariko Nonnonogor Hatiwo Don Bosco School ni Besekango Mekheteng Thaikheteng Phalei Nukung Hukung Tulunai Bororok Bai Belakhaino Kaisa Misbehave Saya Tomung Sitra Nukjakha AMC Borok Boni Task Force Langai Nonnonogor Hatiwo Abosang Nonnonogor Hatino Hini Jara Sinenarak to Siniwo Hasteno Lupurokbo Tik Don Bosco School ni Besekango Ajagabo Sekangbaria Kuno Notice Ria Karai Hotat Kaitange Ajagabo Bongni Mukheteng Tongmarang no Thaikheteng Tongmarang no Aborok no Tam Khlainai Ekta misbehave Hakeyei Borna Jagani Nornani Naikha Ajagao Kaisa Mangpili Nukjagai Feke video Pratyush Chakraborty Mung Kahambai Clear Kai Khanade Pratyush Chakraborty Mungoi Khoroksa driver AMC ni driver Ajagao Sini Bukukjuk Tongnai Rok Bai Je Babe Bini Kokthai Rok Samani Abo Selengjang Nai Kokthai Ang Khoroksa Nagorik Ngai Khoroksa Hastoni Sunagorik Ngai Obono Protibat Klayo Protekta Borok Obono Protibat Klai Naino Khoroksa Buri Bai Khoroksa Bukukjuk Bai Ajagao Kabangma Tongo Borok Bai Je Babe misbehave Klaika Abo Gosina Jagnai Bukhabai Gosina Jagnai Samungnya Abono Obossoi Sung Angbo Baithang Bektigotobabe Abuni Protibat Janogo Tai AMC ni Commissioner
te AMC ni mayor ni thani obo o ahobon narak nai AMC এর মেয়র সাহেব এবং AMC এর কমিশনার সাহেব আপনাদের প্রতি ত্রিপুরার নাগরিক হিসেবে আমারও আবেদন নন্দননগরের যে ঘটনাটা গত 11 তারিখে ঘটল এবং প্রত্যুষ চক্রবর্তী নামে যে ড্রাইভারটা যেভাবে সেখানকার উপস্থিত মহিলাদের সাথে যারা ব্যবসায়ী মহিলারা ছিলেন দূর দূরান্তর থেকে এসে তারা সেখানে হাট বসিয়ে তাদের সবজি বিক্রি করে পরিবার প্রতিপালন করেন জীবিকা নির্বাহ করেন তাদেরকে মানবিক দৃষ্টিতে দেখে তাদের সাথে আচরণ করার প্রয়োজন ছিল কিন্তু আপনাদের AMCর একজন ড্রাইভার প্রত্যুষ চক্রবর্তী বাড়ি তার নন্দনগরে উনি যেভাবে তাদের সাথে ব্যবহার করেছেন তার প্রতি কড়া শাস্তিমূলক দাবি আমরা করছি যথাযোগ্য শাস্তি দিয়ে তাকে ইতিমধ্যেই বরখাস্ত করার দরকার আমরা সেই দাবিটা তুলছি হ্যাঁ অবঙ্গিমান খামুন যে বরকন সিকাংবারিয়ানো নোটিস জারি খালাই ইনফর্ম খালাই থাङै মান খামুন ফিয়াবা আজ আগো হঠাৎ খাই থাङै যেরকম ভাবে বরকন বুপ্রে সাপ্রে হাইখাই বংনি মাनै খুনি রকন যেভাবে খিতার ত্রুংখা অকলাম সাখা আবো মকল বাইনাयै খুনজুবাই খনাवै নাইথথক নুকথথক আবো তমুংলিয়া তাকুকtai bukuk song nakar mungsano kaisa call family bagai kisisa disturb khna phiaba o ঘটনা নতি সোশ্যাল মিডিয়া ও মিয়ানি সিমি কাইসা ককথাই প্রচারङै দंखा যে জিএমপি नो दुसारब ख्लायै कक सिल जानानै कक o jaga sing nukjakha ang koinani muchungo nondonnogorni o ঘটনা bai GMP tamu related tong সরকারও তংমতাবুক NDA ও বিজেপি নি লগি তিপ্রামথাবো তং AMC চালকনাই ইনখা বিজেপি তিপ্রামথানি NDA নি প্রশাসন শুধুমাত্র নন্দননগরিয়া নিনি বটতলা শকুন্তলা রুট জিবি বাজারনি দোকান সমস্ত জায়গা নম্বরক থাঙै উইদাউট এনি ইনফরমেশন এন্ড উইদাউট এনি নোটিফিকেশন বরক বুলডোজার খ্লাইখা হিউম্যানিটারি গ্রাউন্ড ক্রৈ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ক্রৈ NDA নি যে বিজেপি তিপ্রামথা প্রশাসন সাধারণ জনতা যারা সামুং তাং চানাই বানিয়া খেলাই চানাই কিসা মিসা ফালই রাং টাং কিসা মাनै নুকুং হুকুং চলিনাই অবরংনি প্রতি অবরংনি সাকাও একটা করাঘাত কুঠারাঘাত খালাইখা ফিয়াবা একটা মহল অবনতিयै বাহাইখাই GMP नो दुसारब ख्लाइमान অবশ্যই বংনি চেষ্টা आं कयनानि मुचुङो जत जागाओ पॉलिटिक्स तुबुई अमो हाइकै कगलाम सालाइमानि अबनो मथाकदे अमो हाइ हिपोक्रेसी मेंटालिटी अबनो मथाकदे अबो हाइंगाकै जारा टं खसां टंनाय लुकुरक बरक सঠিক বিষয় न चंगै मानगलाक बरक कन्फ्यूजन नाय और परिष्कार कक अबसि AMC जदि न बरक अबो हालाइकै खानानि गांगाकाय बरक पुइलाइनो इनफरमेशन दिनानि दरकार दङ प्रायर इनफरमेशन दिनानि दङ प्रायर नोटिफिकेशन दिमानि परेवो अमतै सामं खालायै आ जागाओ कक खसां खसां बाय बुजिरबोय बरक न बाहायखै सुबिदा रिमान जारा तांगो आ जागाओ बंनि कोन रकमे से सातुं वाते मानजागलायै दुकान रि तंलाय जावो आंनि जिबो बाय थाङा जागाओ बाजार खलायो नुगो कक लामसाओ पार्सनली गोबां बरबाय सिनुगो
হাসক হাতাইনি মুখুতং থাইকুতং কাহাম কাহাম মুখুতং থাইকুতং ফালাই আজাগাও চলে যাও কিছু কিছু মহল আবার বিশেষ করে ত্রিপুরামথানি পক্ষ থেকে অনুগই দङ ত্রিপুরামথানি খরকসা খোয়াইনি সম্ভবত ব্লকনি প্রেসিডেন্ট না ফেক বুমুংবাই বিনি ফেসবুক চালগো তে কয়েকজন আপনার শেয়ারবো খালাই দংলায় আনি মুং তে বরং গোনাं সিনি বিধানসভানি বিরোধী দল নেতা স্যার জিতেন্দ্র চৌধুরীনি মুং এডিসিনি প্রাক্তন সিএম রাধাচরণ দেববর্মা স্যারনি মুং তে আনি মুং নরিবই তে কয়েকজন বিজেপি নেতার বুং নরিবই বরাক আপনো ভাইরাল খালাইনি চেষ্টা খালাই দङ নর উদ্দেশ্য তামো নরক তামো নাই যত জায়গা নরক অ জায়গাবো একটা তামিনাই সাম্প্রদায়িক ককথাই তুসাবই সেলেং ককনো পিলাইयै নাসলিমুং পিলাইনি অবশ্যই সামুং অমতে একি নরক হাসতেনো কুচুকুতে লাংনাই বরংনি যে সমস্যা আঙই দংমানি আবনো সমাধান খালাইনা থাকাঙ্গাকাই বাহাইখাই সমাধান নাই এমসি আবনি দায়িত্ব নাহাरै এবার ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট তাবুক্ত ত্রিপুরামথানি ব খরকনি মিনিস্টার এনডিএ জুট প্রশাসন খরকনি আচুকজাক বরক বত অজাগাব বুদ্ধি টুদ্ধি চাপলাयै যারা তাবুক দোকান পাট খোলা নিনি নখলানি নখানি তলাব আচুগৈ দোকান দিনাই রেনাই বরং বাহাইকাই কাইसे জাগাव सेफ्टी জাগাव बिल्डिं सामै बरक न दुकान टांग्रिमान बिल्डिं टांग्रिमान आ জাগাव वाति पामति फाइब नबार हबार फाइब बरक खाब्रुम बिब्रुम उंया कारै बिरमान থেকে कागैमान आ लामावसो थांनानै क तामिनि सोलाइथां জিএমপি কে बियां कामाजाक জিএমপি কখনো ফানো কামায়া জিএমপি আসাইফুরনি সিমি টিএওয়াই আসাইফুরনি সিমি তাবুক ফানো বুং পাল্টক গৈ হাস্তেনি লুকুরং ঠকগৈ যায়াখ হ্যাঁ ওই মানো জিএমপি নি কিছু দুর্বলতা তঙ্গই মানো টিওয়াইফ নি কিছু দুর্বলতা তঙ্গই মানো বামফ্রন্ট নি কিছু দুর্বলতা তঙ্গই মানো কিন্তু বরকন লুকুরকন ইন্টেনশনালি বারবার ঠকাইনানি সামুং যেরকম ভাবে ত্রিপুরামথানি লিডার্স খালাই দङ অম হাইকেयै কোনো দিরফানো জিএমপি টিওয়াইএফ লেফট ফ্রন্ট খালায়াখ তামন গই দং তাবুক কিছুদিন মই দিল্লিও অবস্থান খালাই দङ ত্রিপুরামথানি সাকনি লিডার্স আনি প্রশ্ন জাগাছে উ বরং থানিব যে বিসি ইলেকশন খানিনি বাগৈ দে প্রধানমন্ত্রী দেশনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরক বাই দিল্লিও থাङै मालायनि नांखा আমসুক দে কঠিন কামङै থাঙ্কা এডিসি ইলেকশন বামফ্রন্ট এতটা বছর চাউই ফাইকা ক্ষমতাও কই বিসি ইলেকশননি বাগৈ অমতে হাইকে ড্রামা অমতে হাইকে নাট্যমঞ্চ খালিনা নাংয়া খবলে বরকনো তাङै প্রশ্ন খালাইয়া নরনি সরকারে এনডিএ বাই কথা লাইজাক থাङै 5 তারিখ জুন ত্রিপুরামথানি সুপ্রিমো বুবাগ্রা বাইথাং খরকসা এমএলএ বিনি লগিতে কয়েকজন নেতা নতলাङै এনডিএ বিজেপি নি ন্যাশনাল নি যে ফ্রন্ট আজাগো বরং মিটিং খালাইখা বরক বিজেপি বাই কথাই দङ বিজেপি বাই বিজেপি নি এমপি ङै নুখुंनि বরক ন এমপি রহজাক খরকনি মিনিস্টার তে যতগুলো সুযোগ সুবিধা বিজেপি নে নাহাरै দङ এমএলএ এমপি মিনিস্টার ङै আর ত্রিপুরা রাজ্যনি 16 লক্ষ 17 লক্ষ ত্রিপুরা সরকার ঠকগৈ সাজাক নাই যে जों বিসি ইলেকশন খাই ত্রিপার্টি এগ্রিমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট ওংয়া হাঙ্গাগাকাই বরবাই जों जुत ओंया আমসুক দে सराय टाटाल थङै मानखा ত্রিপুরা सरक बाय सराय ঠকগৈ दंखाबले ত্রিপুরা सरक न बंगनि खरकनि एमएलए बीजेपी बाय कथा लायै मिनिस्टार चालाय दंलायो एसि गारि कालायै उकलक बसकाङाव सिकिउरिटी तैयै खाब्रुम बिब्रुम लायजाक কিন্তু সাধারণ টংকচাং টংনাই বড় রকাঙ্গাকাই সাধারণ ত্রিপুরামথানি সমর্থ রকাকাই দিল্লিও থামনি তামংখানা অবুবাগ্রাও তাম খাইতো বুনো ইয়াং হয় ফাইকি তাম সাইনি ফাই ঠকাই কক সাই সাইনি ফাইও
Norok apno bu proshno tisadi. Nung YTF bungi manana. Nung TIS bungi manana. 120 জন sorry 120টা বাক্সা বাক্সা সাওয়াबर সালে गोबांना কোনো নোটিফিকেশন কरै কোনো ইন্টারভিউ কरै চাকরি লাङै थांगा সাবজেডিও डेपुटी पिउ नि बागै 110टा पोस्ट नि बागै 26,000 नि ऊपर परीक्षा दिनाय रक बनि रेजाल्ट अंखरि ताबुफानो 110टा पद नियोग नियाखौ तामो राज अंदरनि बरक जदि बुल खाइ दंखांखांखाय बिनि खुन खाइ दंखांखाय बकै 7 खुन माप बिनि अपराध नि दंखांखाय बिनि अपराध खाय माप थकक जागै दंनाय तिप्रासारक आबोरखे नोंनि प्रश्न फैया जे नों ताम खालाय दं बुबाग्रा नों 2021 सामानि कक थाइसा नों 2023 सामानि कक तै थाइसा 2024 नों सागा तै थाइसा कक ताबुक एडिसि नि विलेज कमिटि निर्वाचन सिगां तै थाइसा कक आरो जागावो वानजै तिप्रा अब हाइखियै একটা पलिटिकल गेम नाना बागै नंग्रामी राजनीति थङै नरक अपप्रचार खालाय दं जिएमपि नि बिरुद्धे অথচ গভর্নমেন্ট আসুজাক নরক মিনিস্টার নরক এমএলএ নরক এনডিএ বে কথালাইজাক অপ্রশ্ন নং যদি খরকসা ওয়াইটিএফ নি কুবুই লিডার গাগাই অপ্রশ্ন বুবাগ্রান খালাইদি অ খরক নি মিনিস্টার ন তিনি নি বিসিং রিজাইন দিবই ইয়াকারি ফাইদিন সাদে যদিনো বিজেপি বাই নরক এলায়েন্স সিগ্রি গাগাই খরক নি মিনিস্টার তাম খালাই দং জায়গা नरक एम्स नि कमिशनर कंट्रोल खाइमी अंक गागाय तिप्रा जुग्रक बानिया खाइ चानाय रक बानिया खाइ बिनि नु खंनो चलि दंनाय रक बरंनो खुंसा बिल्डिंग तांनानि बागै ननि क्षमता करिं गागाय ननो मन्त्रि पर याकार दे आककनो साया करै जीएमपी नो से नरक दुसपालि दंनाय जे जीएमपी 2018 नि सिमी बामफ्रन सरकार कुरिखा प्रश्न सरकार तंगनाय जानो से खलायजागौ सरकार तंगनाय रंनो प्रश्न खलायजागौ किन्तु दिनै प्रश्न खलायजागिया सरकार तंगनाय रंनो हिपोक्रेसि मेंटालिटी থেকে हाकचालङै तिप्रासानि मूल समस्या आबोनाबो आलोचना खलाय डिसकाशन खलायदि प्रब्लेम शुधु मात्र नंदनगर सिमिया तिप्रासा आमचायो एडिसि आमचायो शुधु एडिसि सिमिया जनरल आमचायो सारा त्रिपुरा जगनाङै स्कुल टीचार करै অথচ 12,000 नि ऊपर एडुकेशन डिपार्टमेंट पोस्ट खाली दङ मिया कताल खायै राज्यसभा मन्त्रिसभा सिद्धांत नाहाका राज्य नाकि ताबुक चाकरिनि बागै पीआरटीसी त्रिपुरानि पार्मानेंट रेसिडेंटियल नि जे सार्टिफिकेट आबो नांगलाक फन साबनो सुजुग नाय जोंथ नुखा बीजेपी जखन जेआरबिटि नि बिसिंतै किसु रिक्रुटमेंट लांजाखा फातार हास्तेनि बररकसे त्रिपुरा फाइ जब मानखा जेखाने त्रिपुरानि बररक 1 लाख नि ऊपर बरक त्रिपुरानि फातार हास्तेव थाङै विभिन्न होटेल रेस्टुरेंट शॉपिंग मॉल आगरतलानि गोबांमा शॉपिंग मॉल गोबांमा दुकान पाटो कोनो जागाफोरनो बात करै सिनि तिप्रासा सिक्लारक एडुकेटेड बाक्सा ग्रेजुएट एमए पास 6,000 8,000 नि बागै अ जागाव ओभार टाइम डिउटी खालाय बरक सामुं खालाय दङ नांगौ 51,900 नि ऊपर शुधु मात्र उनको राज्य सरकारनि बेकान पोस्ट आबो तामनि बागै ताबुक फानो फिलआप खालाय जागिया एडिसिओ 2020 6,000 नि ऊपर एमप्लॉइज दंमानि 2026 फाइ एडिसिओ एमप्लॉइज संख्या 4,000 नि जे कमी थांखा आबनो तामनि बागै नरक प्रश्न खालाया 2 বছর লাই थांखा शिक्षक कर्मचारी रिटायरमेंट मानि एडिसि प्रशासन थके खरखनाका त्रिपुरानि इतिहास कोनो दिन जे रिटायरमेंट मानि 2 বছর লাই थांमानि परेबो बरकनि
পেনশন রিউই মাইনা এডিসি প্রশাসন টোটাল ফেলু বরক নখাই নরক কুয়েশন খাইয়া হিপোক্রেসি মাইন্ডেড জিএমপি নরক জিএমপি ন উংলিয়া না হিনি ন বামফ্রন ন নাইলিয়া হিনি ন 2018 বিজেপি ন তুবমানি বিজেপি তাবুক তামক খালাই তং আপন প্রশ্ন খাইনি সাহস দে তং নিনি হিপোক্রেসি মাইন্ড ফেসবুক কাইসে কক সুই রিখাই ন উঙ্গি থাঙ্গো সমস্যা সমাধান উঙ্গি থাঙ্গো আবয়া লজিক্যালি থাংদি যুক্তিও থাংদি তামো সামুখলাই দং বিজেপি তামো সামুখলাই দং তিপ্রামথা তামো সামুখলাই দং এনডিএ বরক জুতো তংতুই তুই জুত जों खाइयाइन साइ दङ आबन बारा टाटाल ते थकाय कक ति प्रासारन बरक मूर्ख बुका बाबिवो बरक जे मूर्ख भाबि मानि आबो जोंनो ति प्रासारन आसले बरक जोंनो मूर्खनो बाबिना जार कारणे बीजेपी नि एमपि ngै थाङै दङैबो बीजेपी ओ मिनिस्टार दङैबो एडिसि निर्वाचन सिगांखाय जों कोआलिशन उंया सिनि ट्रिपार्टी एग्रीमेंट इमप्लिमेंट गेसाक আরে ট্রিম পার্টি এগ্রিমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট নানি কক 6 মাস টাইম ফ্রেম খাজাক দং মানি 2 ইয়ার্স লাই দংখা নরক তামু খলাই শুধুমাত্র ক্ষমতাও তঙ্গই মাংকে সীমিত সফল শুধুমাত্র এমএলএ মিনিস্টার থাঙ্গে সফল না নংনি মিনিস্টার নংনি মিনিস্ট্রি ও নংনি সরকারনি আমল লুকরক যদি বিরমান পাইজাঙ্গাকাই অফ গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ নংনি গভর্নমেন্ট নি আমল নংনি এনডিএ জুট নি আমল শিকলারগ্ন শূন্য পদ পর্যন্ত পূরণ খাইমিয়া নিউ পোস্ট ক্রিয়েশন কক হাকসানি কক শিখেও আবো যদি খাইমে একাই নরক সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ অবনি বিরুদ্ধে নরক ওয়াইটিএফ নি লিডার টিআইএসএফ নি লিডার তে অন্যান্য যারা সমাজ মাধ্যম পুশ খাই জিএমপি নো টার্গেট খাই সুইনে রক নরনি প্রতিবসিনি অব অঙ্ক কইমুং অবব নরক সাহস টঙ্কা খাই সুইদি ফেসবুক লাইভ ফাই সাদি নরক তামো খাই দং এতদিন বরক ন কনফিউশন খাইনা বাগৈ অক্টা সাদি ড্রাগস চাওই সিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নষ্ট দংখা ইয়াংখাই সাজাগো তামো हम तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट कर रहा हूं नेक्स्ट जनरेशन के लिए अगर आप फाइट कर रहे हैं तो ये जो जनरेशन ड्रग्स एडिक्टेड होके अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं उसके लिए आप बात नहीं करेंगे बोने बगिन कक सागलाक फेसबुक लाइव फायै आं जेन जिनो रक्षा खाने बागैसे सामुं ताङै दङ हिन सामबाय जेन जि रक्षा उंया যদিও নিনি স্কুলত টিচার গ্रै ফেসিলিটি বন্ধङै थांखा যদি নিনি কামিয়াম চাইনি হিমজানাय লামা গাড়ি চলनाय লামা সনাম জাগলিয়া দীর্ঘ দিন 8 বছর রমৈ কোনো মেরামত করিখা নিনি হেলথ ডিপার্টমেন্ট নার্সিং গ্रै ডক্টর গ্रै হ্যাঁ অমো হাইখাই দंखांगाखाय नों শুধুমাত্র ফেসবুক সামাবাইনা দফা गोथांखाय बांचि जागै माइया दफानो गोथां खाने निखांगाखाय पृथ्वीनि जे कोनो जाति बन एडुकेटेड माखायाव मा फुरुङो सঠিক लामा मातलाङो समाजनि वानसुक गोरों रक बुद्धिजीबी रक जदि न अबनो मिसलिड खालाय दंखांगाखाय जे कोनो जाति जे कोनो दफा ब सालसा दंसं थानाय सिनी भाषा नतयै साहित्यनि चर्चा नतयै सिजागलिया टीआरसीआई ट्राइबल रिसार्च एंड कल्चर इन्स्टिट्यूट जेखाने बामफ्रन्ट सरकार दंफ्रु प्रति बছর गोबां गोबांखाय बिजाब सिजागो सापक जागो आरो सोदो सिजाकसि खोज खबर नायनाय दे एडिसिनि लैंग्वेज उइं नि बुमुं सालायै ककब्रक डिपार्टमेंट खालायखा द खालायखान रक किन्तु एडिसिनि लैंग्वेज उइं 2022 नि परे बिजाब दे रिलीज खालायजाखा कयटा खालायजाखा
kok borong no tui chorcha sahitya no tui chorcha busa khlaijakha ketal jara koklop sinai ketal jara natok sinai ketal jara nini উপন্যাস সিনাই নোবেল সিনাই কতমায়ুং সিনাই বরং তুই সেমিনার আগিও ককবরক ডিপার্টমেন্ট নিনি ল্যাঙ্গুয়েজ উইং এবা ককবরক এন্ড আদার মাইনরিটিস ল্যাঙ্গুয়েজ ডিপার্টমেন্ট বাই খ্লাইজাগো টিআরআই বাই খ্লাইজাগো আবরক খ্লাইজাকসি गोबां मा जागावसिनि सम्पूर्णभावे बोथाक जाक्ते इंगै थांखा आबनो तैखाय नंनि क्वेश्चन क्रै हिपोक्रेसि माइन्ड नन्दनगर एमसी थाङै तिप्राजक सिनि बुखुक संनाय मिसबिहेव खायनाय ओ ड्राइभार न अपसारण खालायनाय एबा गैसे दाबिति साना तंमानि जेएमपि न बाइके ककसिल सैमान आबो सिनंनि सामु स्टप योर हिपोक्रेसि लजिक स्टप योर hypocrisy thinking stop your hypocrisy propaganda spreading অবন বন্ধ খায় নাঙাই আঙব কে বন নাচলেওই জলেওই সামানি ককিয়া আনি মুং পর্যন্ত জিতেন্দ্র চৌধুরী স্যার রাধাচরণ স্যারনি মুং পর্যন্ত फेसबुक भाइरल खाई दंलायो राजनीति तो अब तंगनाय किन्तु नंग्रा उद्देश्यतै शुधुमात्र राजनीतिनि बागै सिमिन अम हाई सामुंटा खालायदे लुकुर कन्फ्यूजन नंगो लजिकली क्लियर स्टैंड नादी ओ ड्राइवर प्रत्युष चक्रवर्ती नंदनगर न बन ड्राइवर नि चाकरी हईते बरखास्त खालायनाय नंथन डाक्टी डाक्टी खाई एमसी नि कमिशनार अबनि इनिशिएटिव नाहातान इंथन एमसी कमिशनर शुड टेक एक्शन अगेंस्ट प्रत्युष चक्रवर्ती बनी विरुद्ध बिनी एक्शन ना नांगनाय बन चाकरी थेके बरखास्त मा खायनाय यथायोग्य शास्ति मारिनाय अपोजिशन स्टैंड अ जागासिन केबन दुस पाइनानि फाया हायनो हाय आंले ताबो आसामाव तंमानिबा हास्तेव तंखांगाखाय आं निजिबो एमसी नि कमिशनार नर थांखामुन दिनैसिनि टिवाइएफ जेएमपि ते टीएसयू नि लिडार्स रक नन्दनगर बरक थाङै दङ आजागो जे बुखुकजु रक बाय अमते हेके सामुं हुमुं खलायजाखा कक सित्रा साजाखा दमके हेके मगल कतर कतर नाहारजाखा अबन साम्प्रदायिक दृष्टिभंगियाव ता नाहारदे अबन निउट्रेली नाहारदे बीजेपी एनडीए जोत सरकार फाइमानि परे হাজারটা নক হাজারটা পার্টি অফিস শত শত দোকানপাট বুলডোজার খালাইজাখা নন্দনগর অব একটা ঘটনায়া লজিক্যালি থিঙ্কিং খালাইদে হামবাই তাকুতেই বুকুকসং হাইনা হাইমা সাপির आं आसामनि फायनाय दुइ एकदिन बिसिङाव अबनतै जों तामाव जर आन्दोलन खालायमान जों अबस्यै खालायनाय अमती हाई मिसबिहेव केबो बाय टाख्लायदों जत जागानो ह्यूमेनिटारि ग्राउंड कायसा दङ मानबिकतानि कायसा प्लेटफर्म दङ आ दृष्टिभंगितै नाहारै सामुं हुमुं खालायनायथुन अ आवेदन नारगै आनि कक किसा कसारमानि अ जागाव आं मुथारिखा जतनो काहाम कुरुं तंबायदि खुलुमखा हामबाय।